عليكم ورحمة الله وبركاته. أمبي مسجد بكو يعني الله سبحانه وتعالى تقول جاني ملقول انتكيدو لا راهنا كرر انتكيدو كيشي أني نما أمبي كونيناته أكوك الأكرام محمد صلى الله عليه وسلم. أنا كسودنجو أنا كصاحب السلمو أني محمد سراو مكا فكتاتي دينا دوما وكوفي أني folikan kura-kura ye aw ye n'o ye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ye ka ala deli aw mana kɛ diɲɛ waati waati la aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ la ala ka hinɛ ni barika kɛ ani aw bɛɛ lajɛlen ye. nin ye barnaamiju furqan sigi daminɛtɔ ye kelen ye ta kɔnɔna na o kɛnɛ kasa docteur Usman Saleh Tarawele ale de bɛ an baro n'o ka jaabi di an ka ɲininkaliw la kɛnɛ kan. An bɛ kuma ɲɛbila di a ma ne ka maaw ka ɲininkali tɔmɔ kelen kelen ka tɛnku a la ni ala y'an garisɛgɛ don min na bisi kɔnɔna na o bɛ kɛ aw lajɛlikɛla ni anw ɲininkalikɛlaw garisɛgɛ ye. an b'a fɔ docteur ma k'a bisimila inchallah. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مي الله تعالى تنوك بركة كيسي أن نما كويني كالا كاتشيدين باكا ناكا سودونغي وناكا صحابة سنمو أني ماما ممانا تقول أن باراني ما كالي فوق تاسي الكياما جودوما أما على الديلي ألا كان صورو باراني ما كالا وچلا ألا كان جيدي لماني ألا كان جيدي كاندا ألا كان جيدي ألا يسراني ألا كان بيكا هوريا كابو تسمو دونيما jannatul firdausu ala ko kambe la jeni sigoro labay ami ala deli dina famu nyuma ala ka no anyi na ya famu ala ka andeme abara ko nyuma na ala ka doniya ke ambulo dallo lara jodona ala ka na ke ambulo dal ala bisigi ɲininkali o ye an balimamuso ka ɲininkali a k'olu bɛ jamana min kɔnɔna na u bɛ to ka taa kaburu ziyara la nka taabolo dɔ bɛ yen musow bɛ o kɛ n'u bɛ taa kaburu dɔ na u bɛ pantalon de don u bɛ pantalon don o kɔrɔ u tɛ taa fɛ siri u bɛ pantalon de don ka taa kaburu ziyara a k'a bɛ ɲini ka kɛ taabolo yɛrɛ ka sigida in na i k'u bilasira muso yɛrɛ kaburu ziyara silamɛya bɛ mun fɔ a la ani fana u bɛ ka taa cogo min kɛrɛnkɛrɛnya mun fana bɛ se ka bilasirali jumɛn bɛ se ka kɛ u ye. طيب الحمد لله ala k'an bɛn sababa ma ɲininkali in kɔnɔna la fɛn fila de bɛ a la fɛn fila mun ne sariya ye an bilasira a bɛɛ lajɛlen ko ɲɛna a fɛn fɔlɔ ye duman ye o ye muso ka pantalon donni n yala muso ka pantalon donni sariya bɛ mun fɔ a la muso ka fini don cogoya la sariya bɛ a lajɛ cogo fila la a cogo fɔlɔ ye duman ye a bɛ fini mun don a ka so kɔnɔ ni mɔgɔ wɛrɛ ta ye fɔ a cɛ wali a musoɲɔgɔn ani maa mun bɛ sariya ye furu haramiya ani mun ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ fini mun don olu ɲɛkɔrɔ o bɛ yen ani a bɛ fini mun don ka bɔ n'a ye kɛnɛma wali a b'a don a ka so kɔnɔ nka mɔgɔ wɛrɛ b'a ye a kan na mun tɛ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ye o la nin fila cogoya o tɛ kelen ye alisilamɛya ka taabolo la o hukumu kɔnɔna la fini mun bɛ yen n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ muso b'a don a ka so kɔnɔna la a cɛ dɔrɔn de b'a ye a la kelen a musoɲɔgɔn dɔrɔn de b'a ye a kan na fila ani mɔgɔw de b'a ye a kan na sariya ye furu haramiya ni mun ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ a balimakɛw ani mun bɛ fa kelen ba kelen walima ni mun bɛ fa la dɔrɔn walima ni mun bɛ ba la dɔrɔn i n'a fɔ a fa ani o na ɲɔgɔn na furu tɛ bɛn ani mun ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ fɔ minnu ma ko azumaharamu o la a bɛ fini mun don olu ɲɛkɔrɔ laadala fɛn mun bɛ yen n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ mɔgɔ man kan k'o ye muso la hali ni masurunya mɔgɔ don sariya la n'o sutarala ka ban o ye sariya ka gasi bannen o kɔrɔ ye duman ye laada la i balimamuso i man ka ye cogoya dɔ la
dɔnnikɛla dɔ ko k'a daminɛ a bara la ka n'a bila a kimiri kunna o ka sutara n'a y'o sutara ka ban sariya la gasi t'a ka ko la tuguni n'a y'a sɔrɔ a bɛ ninnu de ɲɛkɔrɔla la n'a n'a cɛ don a fari foyi balilen t'a cɛ ma ko o k'a ye k'a to lahalaya la nka n'a ni a balimaw don wali a zuma haramu wɛrɛw don sariya ye furu bali ani minnu ni ɲɔgɔn cɛ ka daminɛ bara la ka na a kimiri kunna k'olu datugu ani laadala fana olu bɛɛ man kan ka a sin ye a n'a disi yanfanw ye a dɔw la n'a ni a balimakɛ min bɛ fa kelen ba kelen na o bɛ se k'a ye cogo dɔ la nka n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ o ɲɔgɔnnaw tɛ wali a zuma haramu wɛrɛ don yɔrɔ dɔw bɛ olu man k'o ye a la laada la nka dɔnnikɛla dɔ ko k'a fɔ ka daminɛ bara la ka na kimiri la o dɔrɔn de ye a k'a ko sutara olu ma tɔw sa laada la minnu man ka ye a kan ka janto olu la a kana to olu k'a ye o la ne muso ye pantalon don olu ɲɛkɔrɔ dɔnnikɛlaw ko n'a y'a sɔrɔ pantalon don mun ye cɛw ka pantalon ye o haramuyalen don muso ma hali n'a y'a don ninnu de ɲɛkɔrɔ nka n'a y'a sɔrɔ pantalon don mun ye musow ta ye baasi t'o kɛli la o kɔrɔ ye jumɛn ye pantalon dɔw kalanna cɛw dɔrɔn de t'a dɔn cɛw de b'a dɔn a kalanna cɛw de kama n'i y'a ye dɔrɔn cɛ pantalon don muso ka o pantalon ɲɔgɔnna don o ye cɛ ladegili de alakira sallallahu alaihi wasallam a ka kumakan bɛɛ ko Alahu taala ye muso danga muso minnu b'o yɛrɛ bɔ cɛw fɛ o kɔrɔ ye jumɛn ye fini mun bɛ yen n'a dɔnna ko nin ye cɛw ka fini ye cɛ pantalon don muso k'o don ye haramu de nka n'a y'a sɔrɔ pantalon don mun ye muso yɛrɛ ka pantalon ye kɛrɛnkɛrɛnna bolo ma a k'o don ninnu dɔ ɲɛkɔrɔla la sariya la baasi t'o la o y'o fanfɛla ye lahalaya filanan ye jumɛn ye a k'a don ka bɔ n'a ye kɛnɛ ma wali mɔgɔ wɛrɛ b'a ye yɔrɔ mun na wali a k'a don hali so kɔnɔ nka mɔgɔ wɛrɛ bɛ n'a ye mun t'an ka mɔgɔ kofɔlen fɔlɔ ninnu ye a zuma haramu tɛ o kɔfɛ a furukɛ fana tɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛ n'a ye i n'a fɔ an ka du minnu bɛ yen ni luwansew b'a kɔnɔ tiɲɛ do i b'i ka du kɔnɔna de la e de ka du de i bɛ k'a ta luwanse la nka an ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ ɲɔgɔn ka du kɔnɔ minnu tɛ zuma haramu ye wali cɛw bɛ yen wali a ka kɛ k'a fɔ ko a ka du yɛrɛ kɔnɔna la an ka dubaw taabolo la kanimamaw bɛ ɲɔgɔn kan n'o ye kuzɛnmaw ye i fa ni a balimakɛw bɛ ɲɔgɔn kan e yɛrɛ ni i fa balimadenw aw bɛɛ bɛ mɔ ɲɔgɔn kan aw tɛ ɲɔgɔn zuma haramu ye sariya la aw bɛ se ka ɲɔgɔn furu o la olu man k'i ye cogo dɔ la ni balikuya la o hukumu kɔnɔna la pantalon donni olu k'i y'a la o ye haramu ye hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ musow ka pantalon don ne cɛw ka pantalon don o ye haramu faralen haramu kan o cogoya kelen fana la k'a dɔn ka bɔ n'a ye kɛnɛ ma ne cɛw ka pantalon don o ye haramu ye a bɔli mun kɛla kɛnɛ ma fana o fana ye haramu ye o la o pantalon mun ne muso b'a dɔn n'a y'a sɔrɔ o dɔrɔn de bɛ a la nka n'a y'a sɔrɔ a y'a don ka tila ka fini wɛrɛ bɔn a kan fini min bɛ pantalon in datugu pewu sariya la sutara dafa la ka d'a kan pantalon bɛ haramuya yɔrɔ mun na ne ye pantalon cogoya lajɛ ale tigɛlen don ka bɛn hadamaden farikolo yɛrɛ cogo ma o kɔrɔ i sen bɛ cogoya mun na ka yɛlɛ ka na sanfɛ pantalon bɛnnen don i bɛ sen don a kɔnɔ de nka ni fini mun bɔnnen don i kan olu ka lahalaya tɛ kelen ne muso ye o pantalon ɲɔgɔnna don ka tila ka fini mun bɔnnen don a kan k'o don mun bɔnn'a kan a kelen tɛ k'a seere a t'a farikolo fɔrɔmu di o kɔfɛ yeli tɛ kɛ a jukɔrɔ fini fana tɛ mun y'a dama masiri ye a y'o don k'a sɔrɔ pantalon b'a jukɔrɔ sariya ka mankutu dafa la ka pantalon in tunu ka bɔ yen sariya la baasi t'o la nka n'a bɔra ni pantalon in jalan de ye hali n'a y'a sɔrɔ a kɛlen don ka fɛn siri a kunkolo la o ye haramu de ye dɛ ka d'a kan pantalon in bɛ a farikolo fɔrɔmu de di a tigɛ cogoya pantalon bɛ o de jira o tigɛ cogo jirali muso la o ye haramu de ye ka d'a kan i b'a ye muso dɔw b'a ye komi civilisation don sutara bonda la i b'a sɔrɔ o bɛ pantalon don donc ka fini dɔ don ka sɔrɔ ka foulard siri a sanfɛ bon ale yɛrɛ bolo ale ye kunkolo datuguli mun kɛ k'o y'a bannen ka sɔrɔ sen minnu bɛ yen ne pantalon donnen don k'o forme bɔ k'o tigɛ cogo bɔ a donnen don ka o yɛrɛ haramu de o yelen don fo finiba de fɔla ko k'a bɔn ala ko yudnina alayhinna min jalabibihin yani ko musow ka bolonbalali kɛ o yɛrɛ kan ka fɛn bolonbala bamanankan na kɔrɔ ye jumɛn ye ka a woyo a tɛ seere i la
ate koro ila a ferelen no ila ala ko de kake ngane pantalon la je pantalon te fini bulu balalen de pantalon te fini bulu balalen ka damuka ale tigelen no ka ben ala mane isen fla be chuko ya muna tigelen no ka ben o chuko ya de ma donc ama bulu bala o bulu balali du nyinne no muso ka fini don tala ni yo don ga bo kenema itara kaburu law itala yoro law o haramundi nga ayen lahalaya mun fo n'a donnaw la basi to la nga ka sɔrɔ fana pantalon tɛ ko mun ye cɛw ka pantalon ye ka d'a kan n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko y'a don donyɔrɔ la a balilen t'i ma yɔrɔ mun na nga cɛw ka pantalon don o ye haramu ye ka da ala kira ka kuma kan ka sallallahu alaihi wasallam ko muso minnu bɛ cɛladegi kɛ ko ala ye olu danga c'est ala ka danga bɛ muso ka muso minnu bɛ cɛladegi kɛ cɛladegi ye jumɛn fini mun bɛ yen ne i y'a don a dɔ la ne mɔgɔ ye fini min biri i kunkolo la ka i lajɛ i t'a dɔn cɛ don walima muso don o ye cɛladegi fini ye non ala kira ko ala taala y'o kɛbagaw danga o kama an kan k'an janto nin yɔrɔ in na i b'a sɔrɔ caman bɛ ta ko bɔn ko pantalon k'i bɛ se k'a don i ka so kɔnɔ wali ne y'a dɔn ka fɛn jigin a kan baasi t'a la mɛ a kana kɛ cɛladegi ta ye yani mun dabɔla cɛw kama muso man kan k'o don i n'a fɔ mun dabɔla muso kama cɛ fana man k'o don cogoya kelen na donc cɛ t'o don cogoya min na muso fana man ka cɛw t'a don ten ka d'a kan cɛladegi ye haramu ye i n'a fɔ musoladegi cɛ bolo o fana ye haramu ye cogoya min na nin ye ɲininkali in fan kelen ye a fan filanan ye duman ye o bɛ tali kɛ kaburu ziyara la ka taa kaburu dɔn na laɲini fila kama sariya ye jɛn di a la o ye duman ye i taa kun ye ka t'i yɛrɛ waju ni su ye k'a fɔ nin mun dalen filɛ nin ye don dɔ tɛmɛna e n'a tun bɛ taama ɲɔgɔn fɛ dugukolo sanfɛ wali don dɔ tɛmɛna a tun bɛ taama dugukolo sanfɛ hali n'a y'a sɔrɔ a fatula ka kɔn e bangeli ɲɛ nka don dɔ tɛmɛna a tun bɛ dugukolo sanfɛ i n'a fɔ e b'a sanfɛ bi cogoya mun na nka ale dalen filɛ dugukolo jukɔrɔ ka taasi a la k'a fɔ k'i fana bɛna da ten i n'a fɔ nin da la cogo min na a taala lahara so kɔnɔ cogo min e fana bɛna taa ten nin ye taakun fɔlɔ ye a filanan ye duman ye ale mun dɛsɛra fo ka na dingɛ tigɛ k'a dɔn yen k'a datugu a tɛ ka seli tuguni a tɛ ka subahanallahi kɛ tuguni a tɛ ka ala deli tuguni a dɛsɛla o mun kɛli la n'o ye duwawu ye e mun bɛ baro la bi e bɛ se k'o kɛ i ka taa duwawu kɛ ale ye tɛ duwawu ɲini a bolo dɛ ka d'a kan dɛsɛ dan o ye kaburu kɔnɔ don de n'o tɛ ni ɲɛnama don ko nin bɛ la fanga mana ban i la cogo o cogo la mɔgɔ ka taa fɔ k'a ka dingɛ tigɛ k'i ɲɛnama su don k'i datugu a bɛ ɲɔgɔn datugu dɛ nka e ka minɛ k'i datugu ka kogo jɔ i kan ka bɔgɔ yuru ka jigin i kan e ma se ka hali firifiri foyi la o kɔrɔ k'i dɛsɛ la dɛsɛ dan don o dɛsɛ dan mun y'a to ni hadamaden bɛ taa da kaburu kɔnɔ o dɛsɛ in t'a to cogo si la ko mɔgɔ ka taa dɛmɛ ɲini o tigi bolo a bɛ dɛsɛ mun kɔnɔ i bɛ dugawu k'a ye de walasa a ka dayɔrɔ in ka lafiya bolo o la n'i taara kaburu la ni fila kama ka taa yɛrɛ la waju ni su ye ani ka dugawu kɛ a ye sariya ye jɛn d'i ma kaburu la tagali la n'o bɔra yen ɲala o jɛn di mun filɛ nin cɛw ni musow bɛɛ jɛnnen don a la wa wali cɛw dɔrɔn don musow t'a la nin ye kiti ye dɔnnikɛlaw ka fɔnkɔɲɔgɔnya bɛ mun na ka da dalilu nacogo kan ani dalilu faamu cogo dalilu nacogo n bɛ n bolo se dalilu fila dɔrɔn ma n tɛna kuma jɛnya nin bonda in na dalilu fɔlɔ ye duman ye ala kira ko sallallahu alaihi wa sallam kuntu nahaytukum an ziyarati alqubur ala fazuruha fa innaha tudhakkiru al-akhirah kuntu y'aw bali ka bɔ kaburu ziyarali ma nka sisan n ye jɛn d'aw ma a ye taa kaburu ziyara k'a b'aw hakili jigin lahara dɔ la o ye ala kira ka kuma kɛ sallallahu alaihi wa sallam o la a ye taa kaburu ziyara aw jɔnw cɛw dɔrɔn musow t'a la wa wali aw bɛɛ ko don dɔnnikɛlaw fara ɲɔgɔn kan de faamuna dɔw ko la ko kira mantonw bɛɛ ko don munna ka d'a kan kira ye kun mun fɔ k'a ye jɛn di ka da o kan o kun ye ko cɛ ni muso bɛɛ jɛnnen don a la tudhakiru al-akhirah k'a bɛ hakililajigi kɛ lahara don na ɲala muso mago ta a ka hakili ka jigin lahara la wa a mago b'o la ɲala cɛ mago ta a fana hakili ka jigin a la a mago b'a la o la lahara ko la
cɛ ni muso bɛɛ dama ka kan o la kira ye sababu mun fɔ ni yamaru in dili la ko cɛ ni muso bɛɛ ka kan la o kama dɔnnikɛla dɔ ko cɛ bɛ se ka taa kaburu ziyara i n'a fɔ muso bɛ se ka taa kaburu ziyara cogoya mun na dɔw t'a la nin taabolo in kan ka tila ka dalilu wɛrɛ ɲini o ye mun ye sahabamuso dɔw yɛrɛ ka kaburu ziyara la olu ye ni kumakan in fɔ tan dalilu filanan ye duman ye ala kira ka kumakan bɛ sallallahu alaihi wa sallam ko la'ana allahu zawaratil qubur ala ye muso danga muso minnu ye kaburu ziyara kɛbaga baw ye kaburu ziyara kɛbaga baw kaburu jura kɛbaga bamuso ko ala ye olu danga ala kira ka kumakan filɛ sallallahu alaihi wa sallam wala dɔnnikɛla dɔ ye tali kɛ ne nin kumakan ye o ko kira ye muso danga mun ye kaburu ziyara kɛlaw ye o kama o ko nin ma jira k'a fɔ hadisa dɔ in cɛw de ko don nka musow sen t'a la olu taala ni taabolo ka alimam ahmad rahimahullah ale ka madhabu la ale bɛ de kan k'a fɔ ko musow tɛ taa kaburu ziyara la ka d'a kan yamaru nana balina nana ko balina ni ka girin ni yamaru ye o kama olu ko muso tɛ taa kaburu ziyara la sheikh islam ibn taymiyyah rahimahullah a ka majmu fatawa kɔnɔna la ko dɔnnikɛlaw ka kumakan mun bɛ muso ka kaburu ziyara ko la a bɛ se fo kumakan 11 ɲɔgɔnna ma dɔw ko k'a fɔ muso denmisɛnnin de tɛ taa nka muso mun kɔrɔbayala o bɛ taa ka d'a kan o y'a ye sahaba musokɔrɔba dɔw ka kɛwalew la dɔw ko la muso yɛrɛ si de tɛ taa dɔw ko muso mun ka sabali ka dɔgɔ tɛ taa mun ka sabali man dɔgɔ o de bɛ taa kumakan mun bɛ a la a bɛ se kumakan caman ma nka an kɔni bɛ mun fɔ nin yɔrɔ in na fɔlɔ kiti in fɔ ɲɔgɔnya b'a la ne maa mun ye baara kɛ ni kumakan mun ye nin na dɔnnikɛlaw ka kumakan na a n'a dalilu jalakiti kan ne mun ko bɔn an tɛ taa kaburu ziyara ka d'a kan kaburu ziyara haramuyalen don musow ma kira ka kumakan na baasi t'a la mun yɛrɛ fana ko an bɛ taa ziyara ka d'a kan kira ye jɛndi a mantow ma musow b'a kɔnɔ baasi t'a la nka ko kɔni mana kɛ cogo cogo la a ka kɛ silamɛya ka ziyara dilen ala kɛra ziyara mun di sallallahu alaihi wa sallam n'a yɛrɛ tun b'o kɛ o ye fɛn fila de ka taa i yɛrɛ lawaju ni kaburu kɔnɔ mɔgɔ ye kelen a filanan ka taa duwawu kɛ kaburu kɔnɔ mɔgɔ ye kɛra y'a di nin de kama n'a kɛla o kɛcogo la n kan b'o de ma nka mun ye ka taa duwawu ɲini a bolo walima ka taa dafalen ta kaburu la n'o na ɲɔgɔnnaw o kɔni o tɛ jɛndi cɛ ma o tɛ jɛndi muso ma sariya la o kɔni o tɛ bɛn cogoya si de la o t'a la kira ka taabolo ye sallallahu alaihi wa sallam a mana kɛ ni fɛn o fɛn mun ye hali n'a y'a kɛla k'a fɔ dɔnnikɛla minnu ko muso bɛ se ka taa kaburu ziyara la olu bɛɛ y'a wajibiya k'a fɔ ko hali n'a bɛ taa a kan ka taa taacogo la sariya ye jɛn d'a ma k'a bɛ se ka bɔ cogo min o kɔrɔ ye jumɛn ye a fari sutarali ye wajibi de nka k'a fɔ ko ka pantalon don ka taa dɔnnikɛla si m'o fɔ o la o yɔrɔ in na haramu don n'o sɔrɔla kɔnɔna la a ka kaburu ziyara yɛrɛ bɛ kɛ haramu ye hali dɔnnikɛla minnu k'a bɛ bɛn muso ka taa kaburu ziyara nka n'a bɔla bɔcogo mu haramuyalen don kaburu ziyara bɛ kɛ haramu ye ka d'a kan hali muso ka misiri laseli n'a ma bɔ ko ɲuman na a ka misiri laseli bɛ kɛ haramu ye ala kɛra ka kumakan bɔ la sallallahu alaihi wa sallam a ko la tamna'u ima allah masajid allah wal yakhrujna tafilat ala kɛra ko sallallahu alaihi wa sallam k'a kana ala ka jɔnmuso bali ala ka so tagali la nka n'o bɛ bɔ o ka bɔ k'a sɔrɔ o bunbunnen don wa suma duman t'o nɔfɛ o de ye tafilato ye kira ka kumakan kɔrɔ ye nin o la ne nin fɔra misiri taali la yɔrɔ mun na ne hakili la kaburu tagali nin kelen de kan ka baara ye ne muso taala o kaburu ziyara ni pantalon dɔ ye walima cogoya wɛrɛ kɔni o kɔni o ye haramu de ye kaburu yɛrɛ dabɔla k'i ka t'i yɛrɛ waju ni fɛn mun ye alikiyama don ko la ma dara n'o bɛ sɔrɔ nin cogo la dɛ a dɔw la i bɛ taa mɔgɔ de la fitinɛ ala k'an bɛn sababa ma alhamdulillah ni ɲininkali kelen kɔnɔna komi sira fara dɔ bɔra muso ka fini don cogoya fɔ yala muso kunkolo dayɛlɛli lahala jumɛn a kan ka kunkolo dayɛlɛ a ka so kɔnɔna na walima o lahala jumɛn a kan ka kunkolo datugu sariya ma muso kun datuguli kɛ haramu ye a n'a cɛ ni ɲɔgɔn cɛ kelen
ani cɛ minnu bɛ yen sariya ye furu haramiya ni mun ni ɲɔgɔn cɛ kɔrɔ cɛ musow na a cɛ kelen dɔrɔn b'a ka so kɔnɔ ani kuma ni a fɔ cogo do hali n'a y'a diya k'i ka fini bɛɛ bɔ sariya ma foyi bala a ma a n'a cɛ kelen bɛ so kɔnɔ hali n'a y'a diya a kana fini don tana foyi t'a la kɔlɔlɔ foyi t'a la haramu tɛ la o kɔni o ye kumaw de ye yani nin ye kɛnɛma bɔli de o y'o fanfɛla ye n'o bɔla yen cɛ minnu bɛ yen ni furu haramuyalen don a n'o cɛ n'a balimakɛw ani mun bɛ fa kelen ba kelen ani mun bɛ fa la walima ani mun bɛ ba la dɔrɔn a n'a fa a n'a ɲɔgɔnnaw a bɛ so kɔnɔna la fɛn t'a kunkolo la sariya la foyi t'a la nka n'a a y'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ donna so kɔnɔ mun tɛ ninnu ye a suturali ye wajibi de n'a ni mɔgɔ sigilen don so kɔnɔ mun tɛ ninnu ye suturali ye wajibi de n'a bɛ bɔ kɛnɛma suturali ye wajibi de nka k'a fɔ so kɔnɔna la ko kunkolo ka datugu n'o ma kɛ mɛlɛkɛw tɛ fɛn o kɔni o tɛ fɛn ye fɛn mun b'a la n'o sabatilen don dalilu la mɔgɔ ma kan k'a ye ka kunkolo dayɛlɛlen to mun ta zuma haramu ye kɛnɛma ni so kɔnɔ o bɛɛ dama ka kanw la ala k'an bɛ sababa ma o kɔfɛ ɲininkali wɛrɛ min bɛ da u kan o ɲininkali in kɔni kuma bɛɛ a bɛ taa ni ka sigi o ye an balaka mun n'a sɔrɔ o gɛrisigɛlen bɛ kɛ den na sunkalo bɛ se k'o to lahala in na tɛ se ka sun sin fana bɛ di den ma ka se san wɛrɛ sunkalo ma a bɛ taa se o ɲɛkɔrɔla ma a fana bɛ ɲami dɔw yɛrɛ b'a ka ɲininkali la se san 2 i b'a sɔrɔ o juru b'a la sunkalo la dɔw yɛrɛ fo san 3 kɔman t'a ɲɛ la k'a ɲaminen don cogoya min na silamɛya bɛ se ka bilasirali jumɛn fɔ muso bɛ se k'a yɛrɛ labɛn cogo di walasa ka ala ka farida sara to i bɛ ala k'an bɛn sababa ma ne sariya ye jɛn d'i ma sun bilali la ne sababu ye sababu mun ne a bɛ wuli ka bɔ i kan a tɛ to i kan koda ye fo ka se i ka saya ma sariya la o sun fɛɛrɛ wɛrɛ foyi t'o ko ɲɛ na fo i k'a sara de yanni i ka sa o kɔrɔ ye jumɛn ye kɔnɔmaya ye waati a bɛ tɛmɛ sin di den ma o fana ye waati ye a bɛ tɛmɛ ne sariya ye jɛn di muso ma k'a ka sun bila ka da nin 2 dɔ la kelen kan n'a ma se ka sun ni o ye sun in juru bɛ to a kana de hali n'a kɛra san 10 de ye a bɛ juru in sara n'ala ye si d'a ma nin bɛɛ bɛna ban don dɔ la n'o banna k'a sɔrɔ mun b'a kana a b'a sara kelen ne si yɛrɛ dun ma labɔli kɛ a yɔrɔ a fatula ka nin juru to a kana halas a bɛ kɛ juru ye mun bɛ da cɛntalaw kɔnɔ o b'a sara o b'a sun sara o b'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ k'a sara ne bana nana minɛ bana mun b'a bali nin sun donni ma a tɛ se k'a sara bana in fana tɛ ban tuguni halas a bɛ mure bɔ o ye a lahalaya ye nka a kɔni tɛ fɔ cogoya si la ɲina sunkalo y'a sɔrɔ muso gɛrisigɛlen don san wɛrɛ ta y'a sɔrɔ den b'a bolo sin min na san wɛrɛ ta mun dala k'a gɛrisigɛlen don sariya t'a fɔ o la cogo si la k'a ka mure bɔ k'a yɛrɛ lafiya o tɛ fɔ dɛ madama kɛnɛya jigiya bɛ ko nin bɛ ban a bɛ sabali k'o de makɔnɔ voilà a fana b'a jilaja n'a sera ka sun wagati mun kɔnɔna na a k'i jilaja ka sun don kɔnɔna na ala ka juru kana to a kana nka juru in tɛ bin cogoya si la mure bɔ t'a bin ka bɔ a kana ala k'an bɛ sababa ma alhamdulillah a kun bɛ kelen ɲɛta bila inshallah an bɛ kuma ɲɔngiri dɔɔnin ka ji min ka tila ka segin ka na teliso kɔnɔna na biiznillah wa sallallahu ala nabiyina muhammad wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a k'an bɛ sɔnni inshallah o bɛ barnaamiju Al-Furqan kɛnɛ kan waati la teli ɲɛta kan ɲininkali min n'o bɛ da tɛmɛnenw kan k'o ye silamɛ i k'i kanto n ye nin ko masina ye haramuya i n'a fɔ alakira ye
je haramaya cogoya min na alakira ye le haramaya cogoya min na yala kanu y'o fɔ silamɛya bɛ kiri ɲuman di kumakan in na ani ni i ma sɔn ka ko masinɛ kɛ i kan ka ko dilan cogo di. طيب الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله ala k'an bɛ sababa ma kuma in kɔnɔna la fɛn fila bɛ yen n bɛna jaabi di o yɔrɔ la a fɔlɔ ye mun ye k'a fɔ ko alakira sallallahu alaihi wa sallam ko ale de ye lɛ haramiya o ye fili de ye lɛsogo dunni haramiyalen don alikɔrɔna de kɔnɔna la حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير يرى منا نالو تعالى دون فيه حرام يلوفو كدام سورة البقرة كنا لا كتاسي سورة مائدة كنا ما كتاسي سورة الأنعام كنا ما كتاسي سورة النحل كنا ما نبيلا الله تعالى اللي سوق كفو gabo kale Allah ta'ala le suwa haramyanka o kama ka fo kala kala de le haramya o te so bayre iba zirin kan me modo ere da ko kira sallallahu alaihi wasallam ko atumbe le sanfe akin le sanfe ko kono nana teme le nyama ko kira ko haram ko kira yo fo ko mo ta don akame lere malma akame kono de ma ne zirin kandi ore kama mo mu me kuma info na soro famia de ba lero ko ala kala de go le harami be flide le so haramnya ay alkon aya jelendi kra ka kuma ta ala kada kala kala sallallahu alaihi wasallam ala ratun siglendo yorom na yende le mara yoro le mara rote sahara kono na o kama le ko tunta ala kala ka ko sallallahu alaihi wasallam nga ala mu yedani ka ale ka sharia la aka danfen do le ay haramya abana wala ngo yoro en famia ka fe na fo kira le haramya kira ma le haramya de ango bang akmo ko na le haramya de al qur'an de korna la na sura la ininde ka fo ko le haramya la qur'an kono sharia fe mu be ni ala ya dia direct kira de ma kuma imenye nga mo ba fo ni famia mi ote o kama nga ere mabwala ala kambe so bama aflana e muye wode ka fo fe no ma ko nyeni haramya ala e fe mun daga yi iga fo ki yo haramya o mu flene don kala ko niya kebe jurumi soro kada kala ko kira ere ma sallallahu alaihi wasallam ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allah lak tabtaghi mardati azwajik wallahu ghafurur rahim أقول يا أيها النبي إن على كان النبي نما لما تحرم منبه في حرميا ما فهموا أحل الله لك على يمون دغي على يفهموا كحلال يبلو منبه فوقه حرمي تبتغي مرضات أزواجك إبي مسوك الجين لنين أولوا والله غفور رحيم علي فما سأليه نمسي wala don ngala ko kira sallallahu alaihi wasallam ka kewalina ala ya fo munabake kana kuma kun chene dumai ko ghafur rahim ala ya fala mo bajira ka fo ko waliya mun kala jurumi soro kodo kada ka jurumi soroli be yoro muna ya fa be fo oral de la ani hine o ka mala ko wallahu ghafurur rahim yeni waliya mun ke jurumi kan ga sorala ala ya fala mala o de kama ne mo mu ya fo halala fendoma ko nyeni haramya ibe jurimi soro wala don ngalaw ko la ko at-tahlilu wa at-tahrimu haqqullah ka fo ko ni halalay ni haramu ala de ka hakedo ala fe mu haramu fo la haraduna ala fe mu daga o fanay halalay fo la haraduna mo ga fala ka fen daga le ma ko haramu ina fo tiga fala ka fe haram yale ma ko halala ka fo misala bulo ma bod lafleni neni daga nyere ko ni o ke haramu do
o cogoya kelen fana la Allahu taala ye fɛn mun haramiya i kan i tɛ k'o daga i yɛrɛ cogo mun na dɛ i tɛ ka Ala ka fɛn dagalen fana haramiya o cogo kelen na dɔnnikɛlaw yɛrɛ ko Ala ye fɛn mun daga k'o haramiya o jurumi ka bon ka tɛmɛ Ala ye fɛn mun haramiya k'o daga kan Ala ye fɛn mun daga i k'o kɛ haramu ye k'o jurumi ka bon ka tɛmɛ Ala ye fɛn mun haramiya i k'o daga ye munna ko Allahu taala ye kafiru buruja alkorna kɔnɔna la ka kafiru lagosi n'o waleya de ni suratul an'am kɔnɔna lajɛ yani suratul an'am kuma n'o kan ka cɛya k'a fɔ ko Allahu taala ye fɛn mun la daga o ye o ye dɔw kɛ yɔrɔma haramu ye o ye dɔw kɛ haramu ye ka sɔrɔ Ala m'o kɛ Ala y'o fɔ kafiru ma nka a m'a fɔ ko Ala ye fɛn mun balo ma o y'o kɛ halala ye o de kama dɔnnikɛlaw ko Allahu taala ka fɛn dagalen ko haramiya o jurumi ka bon ka tɛmɛ Ala ka fɛn haramiyali dagali kan o hukumu kɔnɔna la ne maa mun ye nin kumakan in fɔ n y'a dɔn i ka lahalaya bɛ cogo di e k'a fɔ ji ma ko bɔn n ye ji in haramiya n yɛrɛ kan jurumi sɔrɔ kɔni i bɛ jurumi sɔrɔ nka n yala jurumi kɔfɛ i ka kan ka fɛn wɛrɛ kɛ k'a ko da geren wa kumakan fila b'o la dɔnnikɛlaw bolo dɔnnikɛla dɔw ko awɔ i bɛ jurumi sɔrɔ walasa k'a ko da geren i mako bɛ ka kɛfara kɛ ka d'a kan o ko Allahu taala ko alakira sallallahu alaihi wa sallam qad faradallahu lakum tahillata aymanikum a ka kalikanw walakali o bɛ kɛ ni kiti mun ye ko Ala y'o faridaya o kan o la o ko la ko ne maa mun y'a fɔ Ala ka halala ma ko n ye ni haramiya ko a b'i n'a fɔ mɔgɔ mun kalila de ka d'a kan kalikan bɛ ko gɛlɛya cogoya mun na haramu fana b'a gɛlɛya ten o kosɔn olu ko k'i bɛ kɛfara bɔ n'o de ye kalili kɛfara ye ka misikina tan na dumuni wali ko fɛɛrɛ bɔ wali ka jɔn kelen kan hɔrɔnya ni dɛsɛla nin saba dɔ la kelen na i bɛ sɔrɔ ka tile saba sɔrɔ nka dɔw ko la a tigi bɛ jurumi sɔrɔ madama mi kali ka ban ko jurumi b'a kan a bɛ tuubi ka bɔ a la ka taa Ala ma n'a tuubila ka taa Ala ma o ye jurumi banni nka n'a y'i kali de k'a fɔ wallahi n ye nin kɛ haramu ye o yɔrɔ la kalili kɛfara b'a minɛ ni ne dɔnnikɛlaw ka kuma kɛ o de kama mɔgɔ k'i yɛrɛ kɔlɔsi kosɛbɛ ni fɛn mun man di ye halala don a to yen hali kana kuma la Alakira sallallahu alaihi wa sallam a ka taabolo tun ye duman ye ko ni dumuni dila a ma n'a ma diya ye a t'a dun nka a tɛ lɛbu fɔ a la a bɛ mɔgɔw to yen k'a dun olu b'a dun adamaden dancogo la fɛn dɔw bɛ olu man di ye o fɛn minnu dɔw bɛ n'olu man di ye o bɛ se ka kɛ dumuni a bɛ se ka kɛ minfɛn Alakira sallallahu alaihi wa sallam kooro sogo tun man d'a ye nka a ma sɔn a b'o bali ka bɔ kooro dunni ma a m'o bali a ma nka a tun man d'a yɛrɛ ye o la ne ko k'i y'a haramiya i yɛrɛ bila fili kɔnɔna la mun ka jugu ka tɛmɛ nin bɛɛ kan k'a fɔ i den ma ko n y'i haramiya i den y'i den de ne ko ko n y'i haramiya i kuma lankolon de fɔ e tɛna se k'a bɔ i ka denya la e joli dɔ don Ala y'i suganti ka a kɛ e garizigɛ ye k'a bɔ e joli la ne ko k'e y'o haramiya i ye kuma lankolon fɔ a ka kan an ka hakili to nin yɔrɔ in na i bɛ se k'a fɔ n ye n yɛrɛ tigɛ n den in na n y'a bɔ n ka ɲɛnamaya la o bɛɛ bɛ bɛn nka haramu o ye Ala de ta ye ka d'a kan Allahu taala b'a fɔ ko la tuharrimu tayyibati ma halallahu lakum wala ta'tadu inna Allaha la yuhibbul mu'tadin Ala ye fɛn sanuma mun daga anw ye n'an y'o haramiya an ye dantɛmɛ kɛ ko la ko an kana Ala ka fɛn sanumaw haramiya an yɛrɛ kan kelen an kana dantɛmɛ kɛ ko Ala tɛ dantɛmɛ wali tigilamaw fɛ i diminen den kɔrɔ n'i ye haramu fɔ a ma i ye dansago e kama an ka hakili to nin yɔrɔ in na i muso bɛ ten n'i y'a fɔ muso ma ko n ye haramiya dɔnnikɛlaw sɛgɛra nin kiti la dɛ nka o kɔni o ko e bɛ jurumi sɔrɔ ka d'a kan i ye fɛn kɛ sariya ma fɛn mun jɛn d'i ma nka i bɛ se ka muso in lasegin cogo di
kuma ka ca la dɔnnikɛlaw bolo ka d'a kan alisilamɛya ye furusa sira minnu di an ma haramuyali t'a la ne maa mun ye haramuyali fɔ mun don o fɔra ɲɔgɔn kɔ nin na kumakan caman ba dɔw ko ko n'i ko i y'a haramuya ko a b'i na fɔ i y'a furusa siɲɛ 3 de olu y'a ni furusa 3 de da ɲɔgɔn na malikiya madhabu t'a la o kan dɔw ko n'i ko i y'a haramuya a b'i n'a fɔ i y'a fɔ a ma ko n ye n ba ka taafe siri i la n'i ko k'i ye ba ka taafe siri muso la sariya ye kiti mun di o la ko a bɛ dilan n'o kiti de olu y'a n'o de suma ɲɔgɔn ma dɔw ko n'i ko k'i muso ma ko n ye haramuya k'an b'i ŋaniya de lajɛ n'a y'a sɔrɔ i bɛ fɛ k'a furusa de furusa dɔn nka n'i ka ŋaniya tɛ furusa ye furusa tɛ nka i kuma lankolon kɔni bɔ i da kɔnɔ i ye juru min sɔrɔ kuma mun na dɔw ko n'i ko k'i y'a haramuya k'a b'i n'a fɔ i ye kalili de kɛ o la n'i bɛ fɛ ka bɔ o la kɛfara mun bɛ kɛ kalili la k'i b'o bɔ mɛ dɔnnikɛlaw ka fɔɲɔgɔnya sababu ye jumɛn ye o ye ni kumakan in ye kumakan lakodɔnbali ye sariya gafew kɔnɔna la i b'a alikuranɛ bɛɛ lajɛ i tɛ aya kelen sɔrɔ ye ko ne cɛ mun k'a muso ma n ye haramuya kiti ye nin ye nka ayaw bɛ yen ne cɛ k'a muso ma n ye furusa kiti ye nin ye ne cɛ yɛrɛ tigɛ a muso la ka se kalo 4 ma a kiti ye nin ye ne cɛ k'a muso ma ko n ye n ba ka taafe siri la a kiti ye nin ye ne cɛ y'a muso furusa ka se siɲɛ 3 ma a kiti ye nin ye o ayaw bɛɛ bɛ yen nka ne cɛ k'a muso ma n ye haramu aya tɛ yen mun b'o kiti fɔ a ye n'i taara alakira ka kumakanw fana na sallallahu alaihi wasallam hadisaw la hadisa kelen tɛ yen mun b'a fɔ ko ne cɛ k'a muso ma n ye haramuya a kiti ye nin ye o de kama ko nin kumakan ye kumakan lakodɔnbali ye sariya ka gafew kɔnɔna la komi kumakan lakodɔnbali don sariya gafew kɔnɔna la a dun nana kɛ mɔgɔ dɔw ka fɔta ye an b'a bila minɛn duman kɔnɔ nin yɔrɔ in de la dɔnnikɛlaw ye sumali kɛ dɔw y'a ni suma ɲɔgɔn ma o y'a bila o kɔnɔ ka d'a kan ko a laɲini ye nin dɔw y'a ni dɔ wɛrɛ suma ɲɔgɔn ma olu y'a bila o kɔnɔ a laɲini ye nin a kiri taara fɔ ɲɔgɔn kɔ ta nin cogo de la mun y'a kɛ furusa 3 ye o b'a fɔ ko ne cɛ y'a fɔ a tɛ se ka muso in furu fo ne cɛ wɛrɛ y'a furu k'a bila mun y'a kɛ ziharu ye n'o de ye k'a fɔ a ma ko n ye n ba ka taafe siri la olu bolo n'i y'o fɔ i kan ka kɛfara mun bɔ o la n'i m'o kɛfara ɲɔgɔn bɔ a tɛ daga ye mun ko ko ŋaniya de bɛ lajɛ ne furusa don a bɛ komi n'i k'a ma n ye furusa ne kelen don siɲɛ 1 don ne furusa ma dafa 3 la i bɛ se k'a lasegin mun yɛrɛ ko kɛfara don ani kalili bɛɛ ka kan komi n'i y'i kali dɔ bɛ kɛfara bɔ dɔrɔn i b'a lasegin furusa yɛrɛ tɛ ni ne kɛra dɔnnikɛlaw ka fɔɲɔgɔnya ye o bɛ nin kiti ni duman suma ɲɔgɔn ma nka fɛn mun kɔni don dɔrɔn mɔgɔ k'i daminɛ i k'i yɛrɛ kɔlɔsi i kana fɔ nin ma ko nin ye haramu ye jango mɔgɔ dɔ yɛrɛ ka kuma taabolo la n'olu kumana dakuruɲɛ kelen haramu kumakan ɲɛ kelen haramu n'olu bɛ fɛ k'i kali u b'a fɔ ko haramu dɔw ka taabolo don o ka kuma kɔnɔna la a ka kan an yɛrɛ kɔlɔsi ka d'a kan haramu kumakan ye tɔgɔ dɔ de tɔgɔ mun ne sariya ka tɔgɔ welelen don o la sariya y'a wele fɛn mun na a bɛ wele o de la nka k'a kɛ komi ne bɛ fɛ k'i kali ko walahi i b'a fɔ ko haramu o ye fili de ye an ka kuma kɔnɔna na ala k'an bɛ sababa ma o kɔfɛ ne t'i ka ɲininkali bɛ ko misiri dɔw bɛ yen lajɛw bɛ to ka k'a kɔnɔ san kɔnɔna na mɔgɔw bɛ taa ka taa a misiriw lamunumunu ka fɛn caman k'a kɛnɛ kan yala ko silamɛ ka taa ka t'o ɲɔgɔnna seereya ka k'a kɛnɛ kan yala ko silamɛ bɛ mun fɔ o la a tɛ bɛn silamɛ ka fara mɔgɔ kan ko la ko mun b'a la n'a sabatilen tɛ diina kɔnɔ ka taa misiri la ka misiri la munumunu ka tawafu k'a la o tɛ an ka diina taabolo ye so kelen dɔrɔn de bɛ yen ala ko tawafu ka kɛ mun na o tahhir baytiya lit-ta'ifiyin ala ko n ka so saniya tawafu kɛlaw ye o ye magan alikaba dɔrɔn de ye n'o tɛ ala kɛra ka misiri madina tawafu tɛ kɛ o la ne mɔgɔ mun taala tawafu kɛ so wɛrɛ la mun tɛ alikaba ye ni faralaw tigi kan ka taa o ko in na e n'o bɛɛ ka kan
كذلك الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ay ñogon deme ala kana batolini ala insiranya la akana ñogon deme jurumini danteme la ni Allah taala ka kuma kan jurumi me soro waliya muna ne danteme la juguma ye duma ye sharia fongo ñogoyali ala ka sharia fongo ñogoyali o ye danteme la juguma ye wala ala ko kan kana ñogon deme o keli la o kama ni mogo do tatola ya la e ka anga fen folo mun ko de ka balama ni bisi ni ma se ka balama ladilikan dama ka dallu jaka no de bana no simanye ko abeta alaykum anfusakum la yadurukum man dalla idha tadaitu ala ka kuma kan flen aw mun dal alala e o bamba yere kuma o kora e dumay mo do ka be fa wala do ke munte ben sharia la e ya waju ka bala kelima o bela ko abake khalas igana faraka ne ni faraka ina be ka jurumina inna Allah taala ka kuma kan ala ka kuma layini nindi o kama ate be ka fara mo ka kata kaburu ziyara la mumeta ke kata do nyini kaburu kono mo fe wali ka fara mo ka ngata tawafuke misri la o tege misri sila fo al kaba kele bedron ala ka mbe so bam ko fe ne ti gani wari ako yala ala kira sallallahu alaihi wasallam ne foli min ke al kama tamashonka yala kan filɛ diɲɛ laban waati min na ko tamasiyɛn dɔw kɛra waliyara wa alikiyama tamasiyɛn caman waliyara kira yɛrɛ cili alikiyama tamasiyɛn de a ko bu'ithu bayna yaday saa ko ala ye ni ci alikiyama dɔ ɲɛkɔrɔla la wala nabiyya ba'di nabi wɛrɛ tɛ na ale alakira kɔfɛ sallallahu alaihi wasallam ala yɛrɛ cili alikiyama ɲɛkɔrɔ kira yɛrɛ cili alikiyama tamasiyɛn dɔ ye nka dɔnnikɛlaw ye alikiyama tamasiyɛnw tilan ka kɛ tilayɔrɔ fila ye tamasiyɛn dɔw bɛ yen o ye tamasiyɛn fitininw ye ani tamasiyɛn belebelew o la tamasiyɛn fitininw olu ka ca kosɛbɛ alakira ye caman fɔ o la sallallahu alaihi wa sallam olu tɛ teliya ka tugu ɲɔgɔn nɔfɛ dɔ bɛ se ka bɔ ɲina san 10 kɔfɛ san 10 ko kɔfɛ dɔ wɛrɛ bɛ se ka bange nka tamasiyɛn belebelew n'olu ye bɔli daminɛ o bɛ kɛ i n'a fɔ ni kɔnɔ tonjuru tigɛla ne kɔnɔ tonjuru tigɛla a bɛ suru ɲɔgɔn nɔ cogoya mun na ne tamasiyɛn belebelew bɔli daminɛ o kɔrɔ ye ko banna de a bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ de ka taa o la fitinin caman bɔ la halisa fitinin tɔ wɛrɛw bɛ yen ne belebelew ye kun bɔli daminɛ halas o y'a tugulen ɲɔgɔn kɔ de ala b'o fɔ an ye idha shamsu kuwirat wa idha nujumu kadarat wa idha aljibalu suyirat wa idha al-isharu uttilat wa idha al-wuhushu hushirat وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت يعني ننوم بلا جنة تماشين باودي أبتو كتو نيو نولو بولا درو أبتو نيو نادي أبتو كدونغلي نغا كونت جنة نيو نا كورا يكو كوكو نبانتولادو nga fitinu me boka wakati janke fitini chamamba bola krare chili yodoy ala kira cili yo doy sallallahu alaihi wasallam faali ceyali saya ceyali cunga saya ceyali o bɛɛ tamasɛn fitinu ye i n'a fɔ an ɲɛ b'o la bi cogoya mun na ala k'an bɛ sababa ma o kɔfɛ ɲininkali min bɛ da o kan o tigi ka ɲininkali bɛ a ko ni mɔgɔ min ni ala y'a kɛ muso kelen b'i bolo i b'a fɛ ka filanan ta a ko e yɛrɛ bɛ laɲini bilasiralikan jumɛn di a tigi ma a ka npogotigi ta wa walima k'a ka taa fitigi ta de muso furu bonda la ka muso kɛ bogotigi ye ani k'a kɛ tafetigi ye sariya tɛ fɛn laɲini a la kɛrɛnkɛrɛnnenya bolo ma nka mɔgɔw ka lahalaya o de bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ mɔgɔ dɔ ka lahalaya la bogotigi ka ɲi mɔgɔ dɔ ka lahalaya la finitigi ka ɲi ka d'a kan mɔgɔ ka lahalayaw tɛ kelen ye o lahalayaw bɛ segin ka taa furu yɛrɛ kɛ kun ma i bɛ lahalaya mun kɔnɔ ani bɛ ka furu kɛ kun mun kama an b'o sɔrɔ yɔrɔ jumɛn na Jabir bin Abdullahi denmisɛnnin kun don a taara kira ma sallallahu alaihi wasallam ko kira ne ye muso furu kira y'a ɲininka ko n y'a la bogotigi don walima finitigi don a ko kira finitigi don mun delila ka furu kɛ ka tɛmɛ ala kira ko a ma sallallahu alaihi wasallam halla bikra
Jabir kamele garabu kɛnɛman ba ye i ma se k'a to i ka muso furuta ka kɛ bogotigi ye wa tulaibuha i bɛ mun la kulonkɛ wa tulaibuka ale fana b'i la kulonkɛ ka d'a kan denmisɛnnin i n'o ka kulonkɛ bɛ ku ɲɔgɔn na alakira nin fa sallallahu alaihi wasallam nka ko alakira ma o ko alakira ne fa Abdullahi ibn Haram ale sayidu suyala Uhudu kɛlɛyɔrɔ la a ye n balimamuso de to n bolo ale a denmuso de bɛ yen ale de denkɛ ye denmuso minnu bɛ yen olu mako bɛ ka mɔgɔ sɔrɔ mun bɛ jɔ o baya place la o kama ale y'a kɛ finitigi ye alakira ma fɛn fɔ sallallahu alaihi wasallam o la n'i ye hadisa in ta k'a lajɛ i bɛ fɛn mun faamuya kɔnɔna la o de ye k'a fɔ muso furuli bonda la bogotigi furuli hɛrɛ caman bɛ sɔrɔ a la ka d'a kan a ma deli ka don mɔgɔ ka furu la ka tɛmɛ jigiya fana bɛ yen ale de bɛ se ka bange camanba kɛ ka tɛmɛ mun delila ka dɔ kɛ ka tɛmɛ a n'o n'a ɲɔgɔn na nka mɔgɔ bɛɛ ka lahalaya la o man ɲi mɔgɔ mun dɔ bɛ yen n'ale si ye dɔ kɛ n'o taara bogotigi ta a mɔden ka kɔrɔ ni mun ye kuma dɔw la a bɛ na ni gɛlɛya ye a ka sigi la dɛ haramu tɛ nka a bɛ na ni gɛlɛya ye fɛn mun bɛ yen ni haramu tɛ wajibi fana tɛ sariya b'a a fɔ k'i k'a lajɛ tɔɔrɔ ni nafa i b'olu de suma ɲɔgɔn na o cogoya kelen fana mɔgɔ min bɛ denmisɛnnin don a dɔw la muso fɔlɔ don n'o ye muso dɔ ta mun ye musokɔrɔba ye kuma dɔ la jigiyaba tɛ sɔrɔ ka bange ko la n'a y'a sɔrɔ sababu wɛrɛ tɛ yen nka n'a y'a sɔrɔ mun bɛ lahalaya dɔ kɔnɔna la lahalaya mun bɛ yen n'o b'a laɲini a ka kɔrɔbalen de furu o de ka ɲi ale ma ka tɛmɛ fitinin furu kan o kosɔn n ko sariya tɛ a fɔ ko bogotigi furuli ka ɲi ka tɛmɛ finitigi kan nka mɔgɔ ka lahalaya o de b'a to mun bɛ ɲɛ i bolo i k'o ta ala k'an bɛ sababa ma. ɲininkali wɛrɛ min bɛ da o kan ne k'i ka ɲininkali bɛ ko alijinadenw bɛ kuma ko ni kumakan jumɛn ye kan jumɛn sɛbɛn o kɔni o jaabi ɲuman an bɛ se k'o fɔ ka jɛya insha Allah n'an donna alijinɛ kɔnɔ n'an y'an kɛtɔla ye ka kan mun fɔ o de y'an ka kan ye jaabi se ka ɲɛ ka tɛmɛ nin kan ka d'a kan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a ka majmu fatawa kɔnɔna la ni ɲininkali ɲɔgɔn ɲɛsin a ma ko alijinɛdenw ɲala u bɛ kan ma fɔ arabukan don wa walima duman don a ko ko dalilu kelen ma na mun ye dalilu kɛnɛma ye ka bɔ alakira yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam n'o b'a fɔ an ye ko alikiyama jɔ donna ala bɛ kuma jɔn fɛ nin kan de la kelen wali ni mɔgɔ donna alijinɛ kɔnɔ k'o bɛ kuma nin kan de la o dalilu kelen tɛ alikɔrɔna kɔnɔ o dalilu kelen tɛ alakira ka sunna kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam dɔ bɛ fɔ a dɔ la i b'o mɛn duguma kilasiw kɔnɔna la ko uhibul araba li thalathin ko n bɛ larabuw fɛ arabu kanu mɛ yɔrɔ ka da fɛn saba kan a dɔ ye kun duman ye ko walisanu ahli jannati arabi o tɛ sababa ye dɔnnikɛla ko hadisul mawduun hadisa ye galon dilannen don k'a sɛbɛn ko ala kɛra ko tɛ kira ma fɔ sallallahu alaihi wasallam o la k'a fɔ ko alijinɛdenw bɛ kuma alijinɛ kɔnɔ ni arabukan de ye o tɛ sababa ye dɛ o kosɔn n ko nin jaabi kɔni ɲuman ye mun ye insha Allah n'an donna firdawusi kɔnɔ n'an y'an kɛtɔla ye ka kan mun fɔ n bɛna fɔ n ko Ustaz Ibrahim e ye ɲininkali kɛ nin don masina in na ko an bɛ kuma kan duma na n'i filɛ ka kan mun mɛn o de y'an ka kan ye n bɛ ala deli ala k'o nɔgɔya an ye ala k'o nɔgɔya an ye n'o tɛ n'an ye fɛn o fɛn mun fɔ o ye fili de donc dɔnnikɛla ko kan tɛ yen k'i b'a fɔ ko alijinɛdenw bɛ kuma nin de ye alijinɛ kɔnɔ wali k'a fɔ jahanamadenw bɛ kuma nin kan de la dalilu tɛ yen mun b'o sabati wali alikiyama yɛrɛ jɔ kɛnɛ kan ala bɛ kuma mɔgɔw fɛ nin kan de la dalilu tɛ yen mun b'o sabati arabukan tɛ tubabukan tɛ kan wɛrɛ tɛ dalilu tɛ yen mun b'a sabati fɛn minnu b'a la ne ko dogolenw don a tɛ bɛn mɔgɔ ka kumaw la ne jija ye hakili donyɔrɔ t'o la an bɛ duma nin makɔnɔ o ye Alahu Taala ka kumakan de ala ka kumakan foyi tɛ yen mun b'a fɔ an ɲɛna ko alikiyama don na an bɛ kuma nin kan de la alakira yɛrɛ ka kumakan kɛnɛma foyi tɛ yen sallallahu alaihi wasallam
mun b'a fɔ ko alikiyama jɔ don an bɛ kuma nin kan de la o de kama an tɛ ka foyi fɔ o la o jaabi n'ala sɔnna an b'o bila k'a fɔ don ma kɔnɔ o fɔ don ye n'an y'an yɛrɛ alijinɛ kɔnɔ inshallah an bɛna o jaabi di an b'a la deli ala ka o nɔgɔya an bɛɛ ye ka an bɛɛ kɛ o seereyabagaw cɛ la o jaabi mun bɛna fɔ alijinɛ kɔnɔ ala k'an bɛɛ kɛ o mɛnbagaw cɛ la k'an k'a fɔbagaw cɛ la k'an k'a mɛnbagaw cɛ la wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa sallam. Alhamdulillah, aljina don ma ɲininkali wɛrɛ tɛ dɔw ka bisimila bilen an b'a kuncɛ ni aljinɛ ko ɲɛ ka docteur duwawu kɛ walasa ala ka aljina nɔgɔya bɛɛ lajɛlen. An bɛ ala deli ala k'a firdawsu k'an sigiyɔrɔ ye ka d'a kan alakira wa sallallahu alaihi wa sallam ila sa'altumullah aljanna fas'aluhu alfirdaws ko n'a ye ala deli aljinɛ la a ye ala deli firdawsu la o la Ubadah ibn Samit ani Abu Musa al-Ash'ari u ka hadisa bɛ alakira wa sallallahu alaihi wa sallam ko firdawsu de ye aljanna legelege a camancɛ yɔrɔ fana don ko kɔɲɛ minnu bɛ aljanna kɔnɔna la o kɔ ji bɛ funti ka bɔ firdawsu de la o kɔrɔ firdawsu de bɛ aljanna kɔtɔ rabita ye a kɔjiw a nɔnɔkɛnɛ kɔji a dulɔ kɔji a di kɔji a ji duman kɔji a bɛɛ lajɛlen firdawsu mɔgɔ de b'o min fɔlɔ a bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ a taa mɔgɔ tɔw fɛ yen alakira ka fɔ sallallahu alaihi wa sallam ko kama n'an ye ala deli aljinɛ la ko an ka ala deli firdawsu la o la a mɔgɔ si ka baara ti don aljinɛ kɔnɔ nka fɔ n'ala hinɛna mɔgɔ mun na alakira ko ten sallallahu alaihi wa sallam an fana b'a ala deli firdawsu la a deli jalan dɔrɔn tɛ dɛ an fana ka firdawsu ɲini baara kɛ ni se ye mun ye o kɛ firdawsu k'i nin da o kan ala taala ka hinɛ n'a ka fɔ ni seereya kɔnɔna la ala b'o d'i ma o kama n bɛ ala taala deli ala k'an don firdawsu kɔnɔ k'an bangebagaw don firdawsu kɔnɔ k'an burujuw don firdawsu kɔnɔ ka alisilamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen don firdawsu kɔnɔna la ala kana an ta kɛ firdawsu la mɛ ni dɔrɔn ye an y'a kanu an ka don a kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ cogoya mun na n bɛ ala deli ala k'an k'a donbagaw cɛ la alikiyama jɔ don o cogoya kelen na an t'a ala deli a kuru kɔnɔna na dɛ an b'a legelege yɛrɛ de fana fɛ ka d'a kan n'i ye legelege ɲini a dɔw la n'i bolo y'o jɛ i bɛ camancɛ sɔrɔ mɛ n'i ye kuru kɔnɔna ɲini n'i ma kuru kɔnɔna sɔrɔ i bɛ taa kɛnɛma dɛ an b'a ala deli ala k'an k'a legelege kɔnɔna la ala k'an k'a legelege la kira ko k'an ala deli ala cogoya min na a ka da ala kira ale mantɔw de ka caya firdawsu kɔnɔ fana b'an seko kɛ firdawsu ɲini kama ala k'an k'a sɔrɔbagaw cɛ la baara mun b'an kɛ k'a sɔrɔ ala k'an dɛmɛ baara kɛli la wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim wa alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. aw kun bɛ teleɲɛta ka barnaamiji Furqan kɛnɛ kan ka ala deli ala ka sugɛrɛ jira an na hɛrɛ ani bale kɔnɔna na wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.